اليوم غادي نشوفوا لي نومبر كومبلكس لا دوزيام بارتي. الاعداد العقديه في المقرر عندنا مقسمه لجزئين، الجزء الاول هو اللي شفنا، ودابا الجزء الثاني. الجزء الثاني شنو فيه لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون دو سكون دوغري، يعني حل معادله من الدرجه الثانيه في المجموعه سي. فيه la rotation fait la transformation في le plan، شنا la translation شنا l'homothétie يعني شنا الازاحه وشنا التحاكي، بقات la rotation كنشوفوها في هاد لابارتي هادي. كنشوفو كذلك لا فورم اكسبونونسييل، دونك شنا ديجا لا فورم الجبريك لا فورم تريغونوميتريك اللي هي الشكل الجبري والشكل المثلثي. بقى لنا الشكل الاوسي اللي هي لا فورم اكسبونونسييل. وشنو بقى لي فورمول دو لير، واحد جوج ديال العلاقات ولا جوج ديال الصيغ اللي كنستعملوهم لاخطاط حدوديه مثلثيه ولا سكون ابيل لا لينياريزاسيون. هادوما الفقرات اللي عندنا في هذا الدرس هذا. دونك غادي نبداو باول فقره، سي لي راسين كاري دان نومبر غيال. ديجا هاد لو تيرم راه كنعرفوه، اللي هما الجذرين المربعين لعدد حقيقي. هنا شنو غالي جديد هنايا هو انها سي دون سي، سي دون لونسومبل سي. انا بديت بمثال، مثلا الا كان عندي زد كاري يقال 4، بيان سور كلكم راه غتعرفوها زد سي 2 و زد ايغال موان 2. دونك عندها 2 راسين كاري او جذرين مربعين، عليه هنا درناها بصيغه المثنى. مثلا هنا عندي 4 راه هو ان نومبر كي بوزيتيف، وحنا لقينا عنده 2 راسين 2 ou bien moins 2. مثلا الا كنزيدو كاري يقال موان 4، انا كنعرف هاد الموا ولا اللي هو موان 1 لونسومبل سي راه هو اي او كاري، يعني انا ممكن نكتب زيدو كاري ايغال اي او كاري فوا 4. اوكي، اللي هي جوج اي au carré. Donc z au carré égale à 2i au carré. اللي هي bien sûr donc z implique ان z شنو هي bien sûr 2i ou z égale moins 2i. منين جاتنا راه ممكن دائما نخدمو a au carré égale à b au carré ou bien z au carré égale à 2i au carré. راه ممكن نكتبها هي زد او كاري موان 2i او كاري ايغال 0، يعني ان زد موان 2i فاكتور دو زد بلس 2i ايغال 0 ا او كاري موان بي او كاري. دونك هنايا غتعطيني هادي ايغال 0 او بيان هادي ايغال 0، يعني زد ايغال 2i و زد ايغال موان 2i. دونك هنايا كذلك زد ايغال ou عنده 2 racines carrées C. هادو ce sont deux nombres complexes. إذا شنو هي فوقاش كنقولوا Z كنسميوها c'est une racine carrée d'un nombre réel A. إلا كانت Z au carré égale à A. مثلا هنا جوج c'est une racine carrée ديال 4. 2i c'est une racine carrée ديال ناقص 4. Alors la propriété, on va généraliser هاد les notions اللي لقينا. donc les résultats اللي لقينا. donc soit A appartenant à R، عندي A هو عدد حقيقي، donc il admet 2 racines carrées dans C. donc عنده جذرين مربعين في المجموعة C. هنا ممكن نشوفوا الحالتين. إلا كان donc قلنا si A est positif alors racine de A et moins racine de A sont les racines carrées de A. Si A est négatif, alors I racine de moins A et moins I racine de moins A sont les racines carrées de A. Alors بالنسبة ل A positif مثلا إلا كانت A égale à 4، donc racine de 4 اللي هي 2 et moins racine de 4 اللي هي moins 2 هما les racines carrées de 4. إلا كانت A négatif مثلا هنايا أنا خديت هنايا moins 2، alors les racines carrées de moins 2 dans C هنايا كنخدمو dans C شنو غيكونوا هما I racine de moins 2 يعني I racine de 2 et moins I racine de 2.
Alors bien sûr ديما الفكرة أن on ne peut pas écrire un nombre négatif sous la racine ديما راه كتبقى قائمة. On dit que les racines carrées de moins 2 sont. Et bien sûr راه ميمكنليش نكتب عدد سالب تحت لا راسين، ما كايناش. كذلك ما يمكنليش نكتب اي تحت لا راسين، ça n'a pas de sens. ما كاينش لا راسين d'un nombre complexe i ما عمري ما نكتبها تحت لا راسين، و un nombre négatif ما عمري ما نكتبو تحت لا راسين. Donc il a طلبوا مني les racines carrées de moins 2 c'est i racine de 2 c'est moins i racine de 2 tout simplement. كنكتبوها en phrase ou là en lettres. Ok. Alors maintenant, on va voir la résolution de l'équation az carré plus bz plus c égale à 0. C'est une équation du second degré. On a la résolution d'une équation du second degré. ولا حل معادلة من الدرجة الثانية. toujours كنحسبوا دلتا، كتبقى نفس الطريقة كنحسبوا دلتا. إلا كان دلتا بوزيتيف راه قلنا إلا دمي دو سوليسيون هما هادو ما كاين فيهم حتى شي تغيير. إلا كان دلتا نول راه عندها une seule solution كتبقى la même expression ما عندنا حتى مشكل. دونك الجديد هنايا هو أنه إلا كان دلتا نيجاتيف هنا كذلك عندها دو سوليسيون اللي هما bien sûr complexe واللي هما وحدة سي le conjugué ديال l'autre. Z2 pouvez remarquer هنايا أن Z1 ولا Z2 اللي بغيتو. bon Z2 égale Z1 bar. يعني ممكن نحسب وحدة والثانية je la déduis. là c'est moins B moins I racine de moins delta. toujours هنايا là c'est la racine de delta حيت positif. هنا شنو كناخدو حيت نيجاتيف كناخدو كنزيدو I racine de كنزيدو لها ان موان كندخلوها تحت لا racine وكنزيدو I برا. وكتبقى toujours نفس الفكرة ولا le même principe. يعني c'est moins B moins I racine de moins delta ومرة moins B plus I racine de moins delta. أنا بيسك دلتا نيجاتيف زدنا ان موان باش يمكن لك تحسبها تحت لا racine. إلا زدتها ان موان كندير معاه I برا sur toujours sur 2A sur 2A. ok. alors on va voir un exemple. alors bien sûr un exemple بالنسبة لدلتا بوزيتيف راه ما كاين حتى شي تغيير غادي تعرفوا ليه. دلتا نول ما كاين حتى شي تغيير غادي تعرفوا ليه. غادي نشوفوا pour دلتا نيجاتيف. alors pour delta négatif alors خديت هنايا deux exemples. alors عندنا alors حاولوا تخدموهم نتوما. عندي la première équation اللي هي z au carré moins 2z plus 2 égale à 0. alors تقدم معكم شويه. voilà هي alors on a une équation du second degré ملي كيكون عندي z au carré و z راه هي معادله من الدرجه الثانيه المجهول هو z. alors كان اول حاجه كنحسبوا دلتا toujours هي b au carré moins 4ac. donc b au carré شنو تعطيني c'est moins 2 au carré هي 4 moins 4 fois 2 fois 1 c'est-à-dire moins 8. donc شنو عطاتني moins 4. alors le moins c'est le i au carré. 4 il y a 2 au carré donc ممكن نكتب delta il y a 2i au carré. alors نخليها moins 4. donc vous avez le choix. انا غادي نخليها لكم moins 4 وغادي نحسبوا. donc هنا عندي delta négatif donc l'équation admet deux solutions complexes. هذا هو الجديد اللي غتكون نيجاتيف. في ار كنا كنقولوا راه ما عندهاش سوليوشن كندير اس هي مجموعه الفارغه. دابا عندها دو سوليوشن كي سون دي نومبر كومبلكس. الوغ زد 1 ايغال وحنا غادي نتبعوا القاعده مباشره. غادي نخدم هنا بموان 4 ومن بعد غتشوفوا بدوزي كي غتجي. دونك موان سي موان بي donc c'est moins i racine de moins 4 يعني racine de 4 sur 2a. donc j'ai ratatini c'est 2 moins racine de 4 il y a 2 donc moins 2i sur 2. donc ratatini il y a moins i. alors z2 c'est moins b plus i ولا z2 قلنا بلا ما غادي نحسبوها قلنا c'est z1 bar donc égale 1 plus i.
اوكي. دونك انا خدمت لا بروبريتي اللي عندي في لي كور. الا خدمت هنا ب 2 زي او كاري دلتا ايكال 2 زي او كاري، دونك اون راسين كاري ديال دلتا هي 2 زي. دونك غتجيني زد ان مثلا مباشره سي موان بي، ناخد مره بلس 2 زي مره ناخد موان 2 زي. بيسك بديت بموا ممكن نبدا حتى انا بموا، يعني شنو غتجيني موان بي هي 2 موان 2 زي سور 2 غتجيني هي 1 موان اي et Z2 égale à Z1 bar égale 1 plus I. Donc soit il a فهمت غنكتب دلتا sous forme d'un carré وغادي ناخد هذا هي la racine de delta، هي la racine carrée donc c'est 2i كيبقى نفس المفهوم. sinon غادي نطبق directement la propriété اللي عندي c'est moins I racine de moins delta، يعني ترجع هنا 4 وكنحسب على خاطري donc c'est moins I et 1 plus I. Alors vous avez un deuxième exemple, les voies. Donc z au carré plus z plus 1 égale 0. Alors حاولوا aussi تخدموا. Donc z au carré plus z plus 1 égale à 0. Donc je calcule delta, je vais atteindre c'est b au carré toujours moins 4ac. Donc je vais atteindre b au carré c'est 1 moins 4, l'IA c'est moins 3. Alors on va faire le cours. Donc la solution admet deux nombres complexes z1 égale moins b moins i racine de moins delta sur 2a égale moins 1 moins i racine de 3 sur 2 et z2 égale z1 bar égale moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Voilà, on va faire le cours. هي كتخرج لنا directement Z1 et Z2. ok. alors اللي بغا يخدم يعني directement هاد moins 3 شنو هي i racine de 3 au carré وغادي نديرو سي moins b moins i racine de 3 bon غتعطينا la même chose Z2 c'est Z1 bar. bon j'espère انكم فهمتوا la résolution. donc les nouveaux عندكم les جديد وملي كتكون دلتا نيجاتيف عليها خديت les exemples pour delta négatif. alors après c'est la forme exponentielle. la forme exponentielle هي c'est une notation. alors يعني باش si z égale à r θ يعني شنو هذه c'est la forme trigonométrique. هاد الكتابه هذه كنكتبوها c'est r exponentielle i θ. donc c'est une notation. ملي كتكون عندي هذه كنكتبها هكذا. هاد l'écriture s'appelle la forme exponentielle de z. bien sûr ممكن نلاحظوا الا كانت عندي 1 θ z هي e i θ. فاش كنقولوا 1 θ يعني لو موديل هو 1 يعني لو موديل ديال e i θ هو 1. l'argument ديال e i θ هو θ. alors pour les propriétés c'est les mêmes propriétés de l'exponentielle. exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle x plus y. C'est-à-dire e i θ fois e i θ prime, c'est e i θ plus θ prime. Pour le rapport, c'est la même chose. Pour la puissance d'une puissance, c'est e i n θ. Mais pour c'est le conjugué. Le conjugué de e i θ. شنو هو e i θ هو 1 θ. le conjugué ديال 1 θ c'est 1 moins θ. déjà راه شفناها 1 moins θ هو exponentielle moins i θ. donc le conjugué ديال e i θ هو exponentielle ديال moins i θ. donc انا خدمت رجعت la forme trigonométrique pour déduire. alors هاد la dernière propriété اللي هي e i θ la puissance n c'est e i n θ. هذه إلا جينا نكتبوها شنو هي e i θ هي cos θ plus i sinus θ à la puissance n هي هادي. هي هاد لا puissance كنجيبها ل n θ n θ. ديجا راه كنخدمو بها خدمنا بها في لا فورم تريغونوميتريك. راه قلنا r θ à la puissance n c'est r à la puissance n n θ.
Alors, écrire sous forme exponentielle ou sous la forme exponentielle les nombres suivants. Alors, le premier exemple, z égale à 1 plus i racine de 3. Donc, pour écrire la forme exponentielle, باش نكتبو الشكل أسي ديال العدد عقدي خصنا الشكل مثلثي. 1 plus i racine de 3 راه كلكم غادي تعرفوا تكتبوه c'est 2 pi sur 3. Donc, أول خطوة c'est la forme trigonométrique. Après, il suffit d'écrire, il y a 2 EI pi sur 3. Donc, ما كاينش شي حاجة اللي هي صعيبة. Alors, le deuxième exemple, z égale moins 1 plus i. Donc, هنا كذلك راه غادي تعرفوا تخدموه. C'est combien? C'est pi moins pi sur 4. Tenez, c'est racine de 2. Donc, c'est racine de 2. Pi moins pi sur 4, il y a 3 pi sur 4. C'est la forme trigonométrique. C'est comme tu as fait. Donc, égal racine de 2 exponentielle de i 3 pi sur 4. Tout simplement. Alors, les deux exemples. Z égale, il y a un nombre imaginaire pur, مثلا moins 2i. Donc, égal 2 fois 0 moins i. Donc, c'est combien? C'est cosinus, donc c'est 2. C'est-à-dire c'est cosinus moins pi sur 2, sinus moins pi sur 2, donc 2 moins pi sur 2. Donc, on a la forme trigonométrique. Donc, la forme exponentielle, il y a 2 exponentielle moins i pi sur 2. OK? Alors, le dernier exemple, c'est un nombre réel négatif. Z égale moins 3. Moins 3, c'est 3 facteurs de moins 1 plus i fois 0. Je connais les cosinus moins 1 ou pi. Au sinus 0 ou pi. Donc, égale 3 pi. Donc, il y a 3 exponentielle i pi. Donc, il y a la forme exponentielle. On a de carte la forme trigonométrique du nombre imaginaire pur. ناخديت moins 2i ممكن تعرفوا 2i بوحدها هي غتكون pi sur 2. وناخديت moins 3 donc هي 3 pi. إلا كانت par exemple 3 غتكون هي 3 0. Alors, la forme exponentielle. Après, c'est l'expression complexe de la rotation. Alors, la rotation, c'est une transformation qui est normalement premier bac. Alors, avec le virus corona, كنظن ما عرفتش واش كنظن انا شفتوها لان كنشوفوها في le deuxième semestre. Donc, كاين اللي غيكون مازال ما وصلهاش. En tout cas, on dit une rotation de centre oméga et d'angle alpha. Une rotation, il y a ce qu'on définit par rotation, il y a الدوران. Ce qu'on définit par le marquez ou par l'angle. Parce qu'on dit الدوران, يعني يكون عندي un point M هنايا. وعندي له une rotation d'un angle quelconque. مثلا M, غادي نجيبها M' d'un angle alpha. M غادي ترجع غادي تجيني هنا ال M' avec un angle alpha. Alors دورتها d'un angle alpha. Alors puisque na oméga M بحال اللي كان عندي un fil واحد الخيط ودورتو d'un angle. دونك هاد لا ميزور هادي كتبقى هي هادي. Donc, فاش كنقول R de M égale à M', يعني l'image ديال M بالدوران R هو M'. شنو كيعني؟ كيعني أن هاد المسافة كتبقى نفسها لأن داك لو بو ديال الخيط ولا داك لو فيل كندورو. دونك كتبقى لي أوميغا M' égale à أوميغا M. وشنو كذلك كيكون عندي لا ميزور ديال هاد لونغل هذا هي ألفا. أوميغا M oméga M' il y a alpha modulo 2pi. دائما كناخذ لونغل اورينتي باش كنشوف واش راه ندورو لهاد الجهه
غندورو لهاد الجي فاش كنقول لونغل اورينتي راه كناخد بعين الاعتبار c'est-à-dire le sens. إلا خدرت غير لونغل جيوميتريك راه كنهضر غير على لا ميزور. لونغل اورينتي يعني سكو جو في عندي لا روتاسيون هكذا لونغل غادي في هاد لو سونس ولا غادي في لو سونس كونترير. الوغ هادي هي لا ديفينيسيون جيوميتريك ديال لا روتاسيون. تلاقى من هاد لا ديفينيسيون كيما درنا لي دو ترانسفورماسيون السابقين غادي جو في ديفينير l'expression complexe. Donc on dit R de m égale à m' signifie que la distance oméga m' est oméga m et l'angle c'est alpha. La distance عقديا قلنا شنو هي؟ هي le module. Donc c'est z' moins oméga égale le module de z moins oméga. C'est-à-dire la distance égale la distance. Et la mesure de l'angle عقديا شنو هي؟ هي l'argument de z' moins oméga sur z moins oméga égale alpha modulo de pi. Alors le module égale le module يعني ممكن ناخد le module ديال le rapport égale 1 et l'argument de z' moins oméga sur z moins oméga égale alpha modulo de pi. Donc شنو هنا عندي واحد le nombre complexe كنعرف le module ديالو كنعرف l'argument ديالو. C'est-à-dire avec le nombre complexe شنو هو c'est 1 alpha ها le module ها l'argument. شنو هي 1 alpha إلا كتبتها على الشكل الأسي هي exponentielle i alpha. Donc je غنزيني z' moins oméga égale exponentielle i alpha z moins oméga. هذه هي اللي كنسميوها l'expression complexe de la rotation R. Ok. Donc il suffit نعرف la définition وممكن نلقاها بوحدي سينو غادي نعقل على هاد العلاقة هادي. الوغ كاينه وحده بحالها مشابهه لها اللي درناه هي ديال لوموتيسي. الوغ لوموتيسي هنا كنكتبو عدد ك هنايا سي اكسبونونسيال اي الفا. Alors exemple, soit R c'est la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2 avec oméga c'est le point d'affixe de Z. إذن R الدوران الذي مركزه اوميغا وزاويته بي إلى جوج. مركز اوميغا اللحق ديالو هو جوج اي. Alors اللي مطلوب هو l'expression complexe de R donc التمثيل العقدي للدوران R et puis l'affixe de l'image où A هي 1 plus I. Alors vous pouvez le faire, bon ممكن نصحو la prochaine fois. Alors le dernier paragraphe c'est ce qu'on appelle les formules de l'air. Les formules de l'air. Alors عندنا un θ c'est cosinus θ plus I sinus θ. Et شنو هي un θ اللي هي EI θ. Alors عندي le conjugué اللي هو E moins I θ اللي هي 1 moins θ. شنو هو le conjugué هو cosinus θ moins I sinus θ. Donc إلا درت la somme terme à terme درت هادي زائد هادي شنو غتعطيني؟ هنا بلس I sinus θ هنا moins I sinus θ غتعطيني 2 cosinus θ وغتعطيني هادي بلس هادي. دونك شنو غتعطيني هنايا 2 cosinus θ égale EI θ plus E moins I θ. Donc شنو غتعطيني cosinus θ c'est EI θ plus E moins I θ sur 2. Il y a la première formule de l'air. Donc غتعطيني cosinus en fonction ديال EI θ et exponentielle moins I θ. Il a درت la différence toujours terme à terme. Il a درت la différence cos θ moins cos θ هي c'est 0. شنو غتبقى لي هنايا 2i غتبقى ليا 2i sinus θ donc égale EI θ moins I θ. يعني غادي نلقى أن sinus θ c'est EI θ moins E moins I θ sur 2i.
alors هاد les deux formules هما اللي كنسميوهم les formules de l'air. Voilà, sinus θ, cosinus θ et sinus θ. Alors les formules, on va les utiliser pour linéariser les expressions trigonométriques. Linéariser, l'écrire sous forme linéaire. شنو هو الإخطاط؟ راه فيه خط اللي هو مستقيم ولا une ligne مستقيم. يعني مثلا كتكون عندي كوسينوس θ à la puissance 3 مثلا وكنكتبها sous une. J'utilise les deux expressions, les deux formules pour l'écrire sous forme de tout simplement كترجع عندي cosinus يعني هنا la puissance كترجع عندي 1 et sinus 1 ديال شي عدد هنايا ولا ديال شي expression هنايا. après وغادي نشوفوا les exemples. alors je m'arrête là, la prochaine fois je vais terminer. Bon, غادي نقدر نحط لكم des exercices في la description que vous pouvez faire ou la préparer pour la prochaine fois. alors كان شي تساؤل ممكن تحطوه في les commentaires, كان شي اقتراح ممكن تحطوه في les commentaires. Merci et à la prochaine fois إن شاء الله.